سلام كوراتن كبران نايز يوتيوب channel تخطاتلتي كم تصنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريب لكم كساب مودات حبيركم نصنحو بركز ولا حبريتاتات نابيتم مستعانو اقدم ملختوي دما نوتيفيكيشن خبصعكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقع ترسعو حبرت أوروبا نمملا سدتنياتات وحسات زبالن هاجرات علاو غيرو حبرت أوروبا كم أكل نايت حتى عقبة نمكلت أفزوت أو مدب كم وحسات وصارن شوعة من سدتنياتات زوانا هاجرات زرزيرو كاب كوسوفو بنغلاديش كولومبيا قبرص هندن موروكو تونيزيان زمت وسبات عقبة كي وهابهم تثبيت سلا زغبر اوشت سلستوارح حتى عقبهم بقلتف كسراحي حتت ماركوس لامرت كاب كوميشن أوروبا زرزر حسات هاجرات كغير كم زخل ابلعليو كوسخ ويدما داغماي كخلاص كم زخلون بمغلات هاجرات دحر حجي وحسات تبايلن انت زي تقطيران كابت زرزر كليا كم زخلاي زارب اب 2015 10 حيزو بزحات سبات بزي غبو ورقت ناب هاجرات حبرت اوروبا كابزو حزون دحر اتن هاجرات حتى عقبه قيرا دلا حديرانين مرحت حبرت اوروبا ابز حلف عامت اتو مشن مبلا سدتنياتات زقالطفو مدب كحنز تصويعو منيرو مخنياتو اهزات حبرت اوروبا كم زحبروا كابتوم حتوتات زتنسكو تحت اسرامي تاو طرحيوم ناب مبقل هاجرام تمليسهم بمسارته توتن هاجرات حبرت اوروبا كابو حسات هاجرات وي حدا كاب حموشه تقبلنا زوهابو نزمت حتى عقبه بقلتف نحت عقبهم كصاريا يخلاين اتنا بحبرت اوروبا نمصنبار حصيات زلون هاجرات اوروبا بقطتا وحسات تبايلن كقصراين كم يوكرين زعمسلا ابكينا زلو هاجرات كن غداين بفلي زرخونيو اتا غدب سدتنياتات كغبر ابرتيعات تدف زلا ايطاليا كاب 2015 حزام ابي وحس سدتنياتات كتر كلا جرمن زركبان هاجرات كا نزو حزن مقداب ابدباتن مقصصار خريرانين ايطاليا درو كابتن وحسات هاجرات يلن زمدبا حيل هاجرات كانت خونت اتحبراوتن حبرت اوروبا مهلاوغن اتوم حتى تعقبام نافتن فوكس سباله حقتات زلون هاجرات كام مخاد دو كبلهم كم زي كاله يمنلو موروكو تونيزيا قبطي ابز حلف عامت حيلو سدتنياتات كاب جماغن بحرن نقيلهم نماخلاي بحري كسغرو تملكتانين بجورجيا ميلون زمراح يمناو منغست ايطاليا نتزرزر بحقوس تقبيل والله منستر وشتاو غدات تاغر ماتو بيانتودوسي نورو معوت مخانو بمنعاد بنغلاديش قبطن تونيزيان ابتزرزر مكتاتن صبغيلو دانو ايطاليا نتي ميلوني كاب قبطن بنغلاديشن زمصو سدتنياتات نامدغون ماخل البانيا ملاخ زحصصتو مدب دو ابيلم والله منغست روما اذن هاجرات وحسات مسيلو كانت نبرم بيت فرد اوروبا جن ابتن هاجرات زركبو خبابيتات كم وحسات كقصرو كم زي كولي غليصو اتوم حدث امامتات بخلتيو بارلاما اوروبا ابرات هاجرات حبرت اوروبا مصداق كليم غلغو جلاتات تتبقت سوا مسرات دما بزعباتي وطنات سكفتاتاتهم غليصوم الله يورو ميدرايتس مربب تكال تتبقت سوا مسلات نتنشوعات هاجرات وحساتين يلكا مصواع مدن غارن حدغنيا مخانن يطنقيقو مخنياتو دما نغزا زيغاتات سدتنياتاتن زتسنده مغاس سواو مسل زكايدان وسن كللا زلوان هاجرات ينيبل وهاب قال كوميشن ماركس لامرت مسرتاون سواون مسلات اين غدلنينا لله بمسرت حق حبرت اوروبا ابال هاجرات النفس وكف حتى عقبه بتنقاقه كمرمر لون يلون حمورا أكاد كللام حارات غيرو زوت تصبصاب بهصوص كرما لو كبل بيت صحفت غدات كوميونيكيشن تغرات حساسيبو بيت صحفت كوميونيكيشن كللام حران امحارا برودكاستينغن كوربوريشنن تمال يتكزي تولد يتكزي زبنتو بتكبر ماسايت يطبقبታል زبل ارست تتقيمو ابزق على حزعبا حمورا أكاد كللام حارا غيرون بمغرب بقول حق منغستاو تحسات زتملون نوعل بريتوريان زصابان تخوص حيزينا حيزوت يالو كبل غليطو از تكبار ترا نغر زي كونس كونه تبايلو حق منغستي ግዛት ትግራይ አካል ክልላም ሓራ ጌሮም ናይ ዝሓለፈ ከአክል በተደጋጋሚ ቀጽሎም ላለው خبل ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩሎም እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ሕገ መንግስቲ ዝተሕሰን ንውዕሊ ፕሪቶሪያውን በቀጥታ ዝጻባእን ተቀባልነት ዘይብሉን ስለዝኾነ ብህጹጽ ቀረማለው ክብል ተሓሳሲብሎም ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልላም ሓራን አምሓራ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን በተደጋጋሚ ካብ ዘቀረቦም ሓላፍነት ዝጎደሎም ህዝብታት ክልቲኡ ክልል ንዘመናት ሓቢርካ ናይ መንባር ስኒት ዝሽርሽረን በቀጥታ ንኻሊ ጎንጽ ዝዕድምን ተኸሳሓይ ጸብጻብ ብህጹጽ ቀሩመን ኣብ ልዕሊ نزي زينا زدالو نزي مدب زمچاچعو اكالات سغومتي كوسد نحبر بمبال منغست فيدرالون ابلع لكم زعينت حقا منغساو تحسات زفصمو تكالات حقاو سغومتي كوسدالو كبل بيت صحفت غديات كوميونيكيشن تግራይ ጻዊዕ تقريبا
ኣብዚ ቀረባ እዋን ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል ዝፍለጥ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ክንገልጽ ፀኒሑ እዩ። ብርጌድ ንሓመዱ ግን መን እዩ ስሙ ድሕሪ ባይትኡንስ ራእዩን ዕላምኡን እንታይ እዩ ንዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ምስ ኣካየድቲ እቲ ምንቅስቃስን ገዳይም ተቃወምትን ሓይልታት ኣዘራሪበን ዘሰናደኦ ጽሑፍ ወፂሎም ድሕሪ 30 ዓመታት ብብረታዊ ቃልሲ ናጽነታ ዘረጋገፀት ኤርትራ ንኹሉ ዝሓቁፍ ቅዋም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለ ዘይተኸለት እቲ መንግስቲ ምስ ገበናት አንጻር ሰብኣዊ ዝዳረግ ግፍዕታት ክፍጸም ምስ ጀመረን ብዝብል ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ጉጅለ 15 ስርሒት ወድዓልን ብጾትን ከምኡን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ስደት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሃገራት ኤውሮጳን፣ ኣሜሪካን፣ ካናዳን፣ ኣውስትራልያን ውድብ ተቃውሞታት ክካየድ ከም ዝተጀመረ እዩ ዝግለጽ። ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ 2022 ብቁጥዕ ክሳብ ዝደቱ ከዓ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውዳበታት ሲቪክ ማሕበራትን አንጻር መንግስቲ ኤርትራን ሰላማዊ ሰልፍታት ብምውዳብ ተቃውሞኦም ከስምዑን ጸኒሖም እዮም። ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ መቐጸልታ ናይቶም ቅድሚ ዝጸንሑ ውዳበታት ዝበሎም ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምዕራብ ሰሜን ኣሜሪካን፣ እስያን፣ ኣውስትራልያን፣ ማእከላይ ምብራቕን ተዘርጊሑ ይርከብ። ሓላፊ ክፍሊ ዲፕሎማስያዊ ብርጌድ ንሓመዱ ዝኾኑ ኣቶ በይነ ገብረ ዝጋብሄር ምስቲ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት 22 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቦታ ማእከል መራኸቢ ናይቲ ዝተበታተነ ንጥፈት ብርጌድ ንሓመዱ ዝኸውን ቤተ ጽሕፈት ከም ዝኸፈቱን እቲ ቤት ጽሕፈት ከዓ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ማእከላት ከም ዝህለዎን ዕላምኡ ከዓ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ከም ዝኾነን ኣፍሊጡሎም። ብ27 ጥሪ 2025 ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር ምስ ተባሃለ ካልእ ተቃውሞ ውድብ ኣኼባ ዘካየደ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ውሕስነት ዝረኽብሉ መንገዲ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረበውን እዩ ዝገልጽ። እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ሱርበተኻዊ ለውጢ ከካይዱ ከም ዝደልዩን ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበርዎም እውን ኣቶ በየነ ገሊጹሎም። ይኹን እምበር ሓያሎ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ፍልልይ ኣጽቢቡ ሰፊሕን ሓቋፍን ውዳበን መስሪቱ ከሐየለን ውሽጡ ከየጽረየን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ዝኾነ ይኹን ካልእ ሓይሊ ርትዓዊ ሸርክነት ከካይድ ኣይክእልን ዝብል ክፍታታት ኣለዎም። ኣብ ርእሲኡ ዝተማኸለ ሰፊሕን ተቐባልነትን ዘለዎ መሪሕነት ኣብ ምፍጣር ጸገማት ከም ዘለዎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈላለዩ ራእያታት ንሕድሕዱ ዘይሳነ መግለፂታትን ዘንጸባርቑ ሰባት ምህላዎም ኣቐዲምካ ንሕድሕድካ ምንባብ ከም ዘድሊ ዘጉልሕ ምዃኑ ዝገልጹ እውን ኣለዉ። ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዋንነት ባሕርን ወደብ ከም ሕቶ ዘልዕለሉ ዘሎ እዋን መሳርሕን ኢደበዛይን ዘይምዃን ጥንቃቐታትን ሓላፍነታዊ ምዃንን ከም ዘድሊ የጠንቅቑ። ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይ ምብራቕን እናሳፍሐ ኣቓልቦን እናሰሓበን ዝጸንሐ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ኮይኑ ደገፍቱ ብዝኽደንዎ ሰማያዊ ማልያ ከዓ ሰማያዊ ሰውራ ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ምስ ደገፍቲ መንግስቲ ሓይልታት ጸጥታ ብዝገበርዎ ጎነፅ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኣለዉ። ኣባላት ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ኪሮስ ኣስፋሃ ብወገኑ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ግዳም ዘካየዶም ጽምብላት መአከቢ ገንዘብ ስለ ዝገበሮ ብርጌድ ንሓመዱ ነቲ ፌስቲቫላት ደው ንምባል ከም ዝተጀመረ ቀንዲ ዕላምኡ ንመንግስቲ ኢሳያስ ንምእላይ ምዃኑን እዩ ዝሕብር። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ንጽነታ ካብ እትጎናጸፍ ንልዕሊ 30 ዓመታት ሃገራዊ ምርጫ ኣካይዱ ኣይፈልጥ ዝበለተ ኣባል ኣብ ኤርትራ ሓጋጊ ፈጻምን ፈራድን ኣካል መንግስቲ ብጉባኤ ኣይሰርሕን ናይ ርእይቶ ፍልልያት ዘይጻወር መንግስቲ እቲ ሃገር ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዘይንቡር መስርሕ ፍርዲ ኣሲሩ ብምስዋር ብጃምላዊ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰስ ጸኒሑን ኣሎን ይብል። ኤርትራውያን መንእሰያት ካብቲ ብግዱድ ዕስክርናን ባርነትን ዝግለጽ ኣገልግሎት ሃዲሞም ዝተሰደዱ ስግረ ደቡባዊ ወፅዓን ጸቕጥን ከም ዘጋጠመም እዩ ሓላፊ እቲ ጉጅለ ኣቶ በየነ ዝኸስስ። ቀንዲ ዕላማ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሱርበተኻዊ ስርዓታዊ ለውጢ ምምጻእ ምዃኑን ብሃገራዊ ባይቶ ብዝቐውም ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቶም ንገበነኛታት ብፍርዲ ንብዱላት ከዓ ብኻዓሳን ጣዕሳን ምትዕራቕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ዝተፈላለዩ ርእይቶ ንዘለዎም ዜጋ ዝኣስርን ዝስውርን እዩ ዝበሎ መንግስቲ ኤርትራ ብሓይሊ ክእለ ከም ዘለዎ ዝኣምኑ ኣቶ ኪሮስን በየነን ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳን፣ ካናዳን፣ ሽወድንን ሓገዝ ንምርካብ ከም ዝተዘራረቡ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ቀረባ እምበር ካብ ርሑቕ ስለ ዘይከኣል እቲ ቃልሲ ሱር ኣብ ዝሰደድሉ ዞባ ክቃለሱ ከም ዝወሰኑ ድማ የረድኡ። ኣበየናይ ቦታ ንዝብል ግን ንግዚኡ ክገልጽዋ ኣይስምዑን። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፍሪ ጎስጓስ ውዳበ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ማእከላት ክቃወም ከም ዝኽእል ዝገለጹ ኣቶ በየነ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምጅማር ኣባላት ይምዝገቡን ይውደቡን ከም ዘለዉ ይሕብሩ። ምስ ወተሃደራዊ መሪሕነት ኢትዮጵያ ዝርርብ ኣካይዶም ተኾይኖም ሕቶ ዝቐረበሎም ኮይኑ ንዕኡ ዝከታተሉ መራሕቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ኣለዉ ክብሉ ይምለሱ። ኢትዮጵያ መዲና ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃና ዲፕሎማስያዊ ብልጫ ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ ኣቶ በየነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣማይት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለዎ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ሃገራት ምዕራብን ንኢትዮጵያ ምቕራቡ ኣገዳሲ ምዃኑን ኣብ ከም ሰመራ፣ መቐለን፣ ሕሞራን ነቲ ቃልሲ ንምስፍሕፋሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝምዕብል ለውጥታት ብቐረባ ንምክትታል ከም ዝሕግዝን ይሕብር። ክልቲኦም ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ በየነን ኣቶ ኪሮስን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ውሕስነቶም ንኽሕሎም መለለይ ወረቐት ክወሃቦም ክምዝገቡ ምስ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ ይጠቕሱ። ድሕሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓሰርተታት ዓመታት ተፋጢጠን ዝጸንሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቃወምቲ ሕድሕደን ይድግፋ ነይረን። ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዕርቀ ሰላም ዝተፈጥረ ግን ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ሰላም ቃልሶም ክቐጽሉ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሓ
ዝሰርሓ ተቋምቲ ውድባት ኤርትራ ግን ንጥፈታት ከቋርፃ ስለተኣዘዘ ኣብያተ ጽሕፈተን ተዓጽዩ ጸኒሖም ድሕሪ ተስምምዕ ካብ አዲስ አበባ ተጨዊም ናብ ኤርትራ ዝተወስዱ ተቃወምቲ ከም ዝነበሩን ክግለጽ ጸኒሑ ካብዚ ብምብጋስ ሕጂ ዝምድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስን አብይን ምስ ተበላሸወ ዘመዕበል ዘሎ ዝምድና ብርጌን ሓመዱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽባሕ ንጎ ተመሳሳሊ ጸገም ከቃጥሙ ይኽእል ዝብል ስክፍታ ዘለዎም ተቃለስቲ ኤርትራውያን እውን ኣለው ገሊኦም ግን ደጊም ንድሕሪት ዝምለስ ዝምድና ዝህሉ ኣይመስልን ዝብሉ እውን ኣለው ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ 2022 ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ምሕርፋፉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍደገ ባሕርን ወደብን ከም ዝግባኣ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን አባላት ብርጌን ሓመዱ ምስ አብይ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምባሎም ከም ሃገራዊ ክሕደት ዝርእይዎ ወገናት እውን ኣለው ይኹን እምበር ኣባል ብርጌን ሓመዱ አቶ በየነ በቲ ከጋጥም ዝኽእል ግጭት ኣብ ሽግር ንኸይኣቱ ኣማራጺ ክኾኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ምትካል ኣብ ዝገብርዎ ቃልሲ እንተሓጊዝዎም ኢትዮጵያ ብዝቐርባ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀምን ከተመሓድርን ክፈቕዱ ጸገም ከም ዘይብሎም ይዝገልጽ በቲ ሓደ መዳይ ግን እቲ ዓቕምታቱ ዘይወደበን ምእኹል መሪሕነት ዘይብሉን ኣብ ፍቑድ ሃገራት ስደት ዝነብር ዘሎ ምንቅስቓስ ብዛዕባ ሉዓላዊ ጉዳይ ባሕሪ ክዛረብ ክዋገን ርታዕ ኣይኮነን ዝብሉ ብዙሓት ወገናት ኣለው አቶ በየነ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከምርሒ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ይዝሕብር ማዕኸናት ዜና ብዛዕባ ምንቅስቓስ ብርጌን ሓመዱ ብዝምልከት ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መብርህ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብኢሜይልን ብቴሌፎንን ዝገበሮ ጻዕራ ይሰመረን እምበኣር ክስፍዋ ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝበልኩ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም